السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال عمرانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ دین کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور ہم پر کتنا فرض ہے، کون سے سوالات ہیں جو ہم سے ہونے ہیں، کن سوالات کی بنیاد پہ قیامت کے دن سارے ججز کا فیصلہ بیٹھنا ہے۔ یہ ساری باتیں اب ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس بات کو ہمیشہ مانا جاتا ہے جو میرے اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا، کیونکہ دین و دنیا سب کچھ ملا کے جو جج اللہ رب العزت کی ذات ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بینگ مسلم ہر انسان کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے جو سوال جواب ہوں گے قیامت کے دن، تو وہ بھی وہی سوال جواب ہوں گے جو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جن چیزوں کا حکم فرما دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جن چیزوں کو عملی زندگی میں کر کے دکھایا اور جس بات کو آگے اپنی امت تک پہنچایا کہ یہ حکم ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ان چیزوں کو چاہتی ہے، تو وہی حقیقی ہیں، وہی حقیقی رہیں گے اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب جیسے انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس سے جو سوال ہونے ہیں وہ من ربو کا، من رسولوں کا، من دینوں کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہم سے سوال ہونے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے۔ اس کے بعد باقی سارے سوالات ہونے ہیں، جس میں سب سے اہم سوال نماز کا۔ اب جو دین کی باتیں ہیں، سچائیاں ہیں، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو دین کے بعد جو کچھ آیا ہے تو ہم نے اس کی تیاری نہیں کرنی، کیونکہ وہ قیامت کے دن ہم سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ اب ماہ رمضان کا، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، اور ہم اس چیز کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو اہم سبق ہے تاریخ کا وہ ہے کہ میرے جو حضرت امام حسین ہیں، انہوں نے اس حکم کو زندہ کیا کہ جس حکم کا تھا کہ آپ سفر میں ہیں نماز پڑھیں، آپ رستے میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ پیدل میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ جس حالت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو اس حکم کو زندہ فرمایا۔ اس حکم کی وجہ سے حضرت امام حسین کا درجہ بلند ہوا۔ اب اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ ہمیں اصل جو بنیاد ہے وہ دین سے سیکھنے کی بنیاد ہے، نہ کہ تاریخ سے سیکھنے کی بنیاد ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسین نے جو تاریخ بنائی ہے تو وہ تاریخ بھی تو دین کی ہی تاریخ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم تاریخ میں کوئی بھی تبدیلی کرتے جو دین سے ہٹ کے ہوگی تو اس کا مطلب وہ بدعت ہے، اور وہ ہمارے اوپر اس چیز کی پکڑ ہے، اور اس چیز کا نہ ہی کوئی تعلق ہے کہ ہم سے وہ سوال جواب ہوں گے۔ ہم سے سوال جواب نماز کا تو ہو سکتا ہے، ہم سے سوال جواب نعرے بازی کا نہیں ہوگا کہ کتنے نعرے لگائے تھے اور کتنے نعرے نہیں لگائے تھے۔ اور اس سے بڑے علم کی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے جب فرض ہے تو فرض کا مطلب اس ڈیوٹی کا نام ہے جو ہر حالت میں ہو کہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اب اہم بات سیکھنے کا موقع کیا ہے، وہ یہ کہ آپ ان کاموں کو کریں جو اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا، آپ ان احکامات کو چلائیں جو میرے نبی کی ذات نے دے دی۔ اگر آپ حضرت امام حسین سے محبت رکھتی ہیں تو پھر آپ یہاں سے نماز کے اس کو سیکھیں کہ نماز کے لیے حضرت امام حسین نے قربانی دی ہے۔ اور اگر آپ میں عقل ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم واقعہ کربلا کی طرف جائیں تو واقعہ کربلا کی جو بکس ہیں وہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات نے نہیں لکھی، وہ جو بکس ہیں کوئی میرے نبی کی ذات نے نہیں لکھی، وہ جو بکس ہیں وہ حضرت امام حسین نے نہیں لکھی، وہ جو بکس ہیں وہ مختلف بعد کے آنے والے مختلف طبقے فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے لکھی ہیں۔ کم و بیش 900 سے اوپر کتابیں اس وقت لائبریری میں موجود ہیں جو واقعہ کربلا سے متعلق ہیں، لیکن علمے کی بات یہ ہے کہ ان تمام کے تمام بکس میں آپس میں کنٹروورسیز ہے۔ اب جو بکس اپنے اپنے
स्कूल ऑफ थॉट को देखते हुए लिखी गई, तो हमने उस चक्कर में जाके अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना। मसलन आप तमाम बुक्स को उठाएं, उसके कंटेंट लिस्ट को सामने रखें, 900 की 900 बुक्स को, और उसके बाद जो अहम वाक़यात हैं उसको उठा के आपस के अंदर मैच करें, तो वो कोई भी एक बुक दूसरी बुक से मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो किसी पैगंबर की लिखी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे रब्बुल की ज़ात की लिखी हुई नहीं है। तो इसीलिए उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशू हैं। हाँ, एक बात कॉमन है जो सब मानते हैं, वो ये कहते इमाम हुसैन ने नमाज के लिए कुर्बानी दी। अब इतने सारे इश्यूज के होते हुए अब स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक किताबें लिखने से क्या मुराद है? वो ये है कि जो ज़्यादा बरेलवी तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था और उसने बुक लिखी, तो उसने उस माइंड सेट की बुक है वो, और जो देवबंदी था वो उसने उस माइंड सेट की बुक लिखी है। इसके अलावा जो बाद में जो कहते हैं कि अहले तशय्युअ और ये सारा का सारा सिलसिला है, तो जिसने बुक लिखी है उसने उस स्कूल ऑफ थॉट, उस अकीदे को माइंड में रख के लिखी है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशू है, इसलिए हम किसी भी बुक को उस तरह से अथेंटिक नहीं मान सकते जिस तरह से कुरान और हदीस अथेंटिक हुआ करती। और क़यामत के दिन हम इस चक्कर में लगने के बजाय, अपनी आखिरत को ख़राब करने के बजाय कि जी वाक़े करबला में ये हुआ था, वाक़े करबला में वो हुआ था, वाक़े करबला में एक बात सीखने की है कि इससे मकसद वो ये कि 72 जो लोग शहीद हुए हैं, जिनमें कम व बेश 19 लोग अहले बैत से और बाकी तमाम सहाबा कराम से हैं जिनका ताल्लुक़ है, तो उनकी कुर्बानियों से हमें सीखने का ये मौका मिलता है कि आपके सामने जितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, तो आपने अपने उस फ़र्ज़ की अदायगी करनी है जो अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने दिया और जो मेरे नबी के तरीके ने अमल करवाया। अब अगर तो दुनिया के किसी भी कोने में आप खड़े, अगर तो आप ये दो काम कर लेते हैं, क्योंकि देखें ना, डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन उस दीन की तरफ है। रास्ता किस तरफ है? रास्ता उस दीन की तरफ है। ठीक है, हज़रत इमाम हुसैन से अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने काम लेना था, हम दिल से मानते हैं। ठीक है, उनकी कुर्बानी हम दिल से मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए डायरेक्शन किस तरफ है, ये रास्ता किस तरफ है? रास्ता उस हुक्म की तरफ है जो अल्लाह रब्बुल की ज़ात और नबी के तरीक़ों के मुताबिक है। अब कोई भी काम जो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके में शामिल है, अगर उस काम को हम करते हैं तो वही सच्चा मोमिन है, वही सच्चा वाक़या करबला को मानता है, वही सब कुछ करते हैं। और अगर इससे हट के हम कंट्रोवर्शियल इशू में जाते हैं, या अगर इससे हट के अगर हम अपने अपने अकीदे की तरफ भागते हैं, तो भाई वो हमें सिवाय बहस के, सिवाय हमें तबाही के कुछ नहीं देने वाला। हमारा मकसद तारीख पे बहस करना नहीं है, हमारा मकसद कुर्बानी को देखना और उससे सीखना है। अब जो लोग कुर्बानी को देखते और सीखते हैं, तो वो नमाज के टाइम पे नारे नहीं लगाते, वो नमाज के टाइम पे दुनिया का सारा काम छोड़ते हैं। दुकानें हैं, दुकानें छोड़ते हैं, नारे का टाइम है, नारे छोड़ते हैं, जुलूस का टाइम है, जुलूस छोड़ देंगे। तो वो हर उस चीज़ को छोड़ देंगे और उस हुक्म की तरफ जाएंगे जो हुक्म किया गया। अब अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं इन सारी सारी बातों से, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि आप कुरान और हदीस से सीखें। हज़रत इमाम हुसैन के वाक़े से सीखना ये अहमियत की हामिल है कि कुर्बानी दी, 72 लोगों ने कुर्बानी दी, जिसके अंदर मैं बता चुका सहाबा कराम भी शामिल है, अहले बैत भी शामिल, कुर्बानी दी। लेकिन अहम सबक नमाज की कुर्बानी है, ना कि ये कि कौन यजीद कौन शिमर, ये तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल इशू है। इसके ऊपर तो अगर आप लोग जाएंगे, बहस करेंगे, तो हो सकता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी लायानी बात अदा हो जाए जो कि उस तारीख का हिस्सा ही ना हो। अब 900 किताबों के आथर तो आपस में मिलते नीलम वाले, तो आप लोग किस तरह से अपने अकीदों को एक जैसा कर सकते हैं? इसलिए खुदारा आप अपने हकीकत को पहचाने और उस दिन पे यकीन रखें जिस दिन तमाम के नाम या माल पेश होंगे। और अगर आप उस दिन पे यकीन रखते हैं तो अल्लाह और नबी के हुक्म और तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो इस तरह से करता है, इसका मतलब वही हकीकी मायनों में मोमिन है, वही हकीकी मायनों में दीन को समझता है, और वही हकीकी मायनों के अंदर उसको आखिरत की फिक्र है। और जो इससे हट के कंट्रोवर्शियल इशू की तरफ जाता है, तो ये कंट्रोवर्शियल इशू आपको तबाही की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें जो दीन में बिदअत हैं, ये ऐसी चीज़ें जिसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, वो बहुत बाद की पैदावारें हैं, वो उन बातों के ऊपर आप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना बने, ज़्यादा तजाद में ना जाएं, अपनी आखिरत को संवारें और उसके हुक्म के मुताबिक चलें जो हुक्म अल्लाह की ज़ात में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। स्टॉप करिए।